jibe ya mesia me fon mi chami fon sensene lo mi ada pe ni to no ma o ngbole na mi si gbebe ngbe dodo ni abe togo vide keye mi po be le chamba gbe ame egli ndu do e wo de le be agbe antia aflan mo ni ho manya to ko imila no yo va fi yore ngbole na mi ba yi mo lu to laba azingbo sa to laba li rasa to laba adowe to laba gugu ben to laba ezemi ja to chon laba egbe ami no vi ke mi ni ho a oyo ne be aguna ablam wa ame gbogbo yo ne be fo yovo ole do egbe a ole yebele ku ye ntoa te la do ebe kpla ke isuku la bada fili kpla te la do mi nyanu ke va pota mene ebe obe ajo yovo de eto afomo nya we a eto zugbeji kakakaka we do aputo flapu jo yi Espagne wa e obe funu ambe de ne o trolebe o de gboroda enu ko keke no esi gan me isao wa eke gbovambe ado kaveni yako ebe obe kafran no la gbe kwa nde o le ji a ola ba pe kwa etro wa to e ba gbe aji le kuze mi jan egbe kafran zi andre le ke be zon li anu kaka be to desert me ba yovo de o tro le gbova amede so ele gbona be etogbe we pele gbova be ke gbova edo la le tavoi no mi no vide le yovo de be elanyo be mi abi eyan ba koji me ba gbron yan patana mi kan me are amedoko enu agbale sutu me na be yo le da ya wanya be afoku gane me yo le da to mi de money ma do izon ni mi abe ya mi pepe gbeto ami gan ablam aguna foyovo wezon fugan yo ahometo oli ni sobedo dencho leko ele ya alika sao oyo no be aguna ablam omedo yo no be foyovo o to pe mo dia obia le funu fi ya o pa mo dia mo ji me ne donc so apo di agbazia mo zo zo ene de zo ene ni o ke enyo oyo no be aguna ablam game oji okomo oji mo ma yele français no va mi kura gbona pompola OK oji le 4 octobre 1974 le 4 octobre 1914 engo boji ole pewetri ewogun me keke amene agbe le pe apere kala facile ke blandre vo eneme fiko ji ole fanya afanya yo ji ole fanya gletama aussi afanya gletama aussi le konji o ji ole oji nya president zan kwa ipo ji nchen oji president wo ko to po wa ji ole o wa nye ku promotion mi ne we konji kadi o ji le chiri kamino donc anye ku ina fofo nye enyo fi ari nke o yo no be ablamo o nya di nya boa yin musiani be bon no jul brada gbe ya nya no to be no jul brada gbe nya di o adu nko ablam donc ni yo so ko no brada gbe oji brada gbe oji mardi le 4 octobre 74 voilà fifia aguna ya de kenyi mi abe homenyi koa aguna abe gomede aguna mo gombe bon ne ma grono be munya bon cha o e wa ji kwa o be nya to be to aguna bo mi nu me we amochichirika ni wa nya to mi jojo me a nya famille to kokoro nya famille e na ne do mia di amono di si nya bo ne do gendarmerie ne zontra se nya station ya akwa kokoro turo la gboroji quoi nya to mi sinya mo donc nya aguna mo jojo kokoro eji aguna mo to yo waji nya to aguna kokoro jojo mi kokoro jojo mi nka o mi kokoro mi jojo nya to gbe bon e no gbe ba je nya di la agbeta kokoro bon nchomo se mi a kokoro o mo yimo ni tutu voilà il aguna ya be gomele aguna bon nya to gbe nta o be e ne noa jipu boye no ji no ne jivi kwa de yakuna voilà donc aguna ko de ka chi agbene ko donc o be o yi ka pla fe yo voduni ko meni gba imo sugbon ni chule no ye bo nko enyi aguna o ba imo sugbon mo ba na nyala ya to kejiwa le ko yo ne souji aguna souji yo ya to souji aguna edo keyin bewo o to yan ejina ha asino hasino po eyin po ndo ya ona ko chapla wa ko kuna ji
Nde nya di temps de ja jessi yaw. O fune. Un flûte. Très bien. Je vois le nya di donc atonya do mo cha na. Wa mdana bleu. O ida bo ha pa pa na cha. So la mi mo ko cha bo. Alors eto atonso uji aguna. Bia ejina hale kaflan hasino beni do ekupo ha kweto wa. Yo to hasino gan ele mi di mi chi o kan sena mo kan sen mi to hasino gan c'est un petit défi di bo jina barabara to. Jina pa na ha ne la soci le dia. Amuno nya lu amuno se wa témoigner. Ne to so di ne le soci le nya blo be apa dina adia mo falen. Maintenant, dunamo barabara to ne ona hamelo hamelo dunamo ayo pa hadu vije donc a bien to hasino via eto be ha de le vifi onya ye ne bio vifi ola jina ma mino ye imagino o dire kana ma ko o mino imagino o suposa dire ka ponam la mino mo nya kono imagino ya bino mo ya va no vije Vijari, eto so ujia aguna panaha ela mude adede ha aso pasorabi voilà to wonewa ejina ha no rekabe de alo de nyon subo ya no rekapo ya le tingono bon oga nya no de ejinya mu nya gbeto bon ejifu tusugbon ba ja me bo ku ejinya ya gbeto chokpo fufu ti wojo yi ni ba ho ngbe ya pa amurgun gba fufu wa epo eye ntoju ajo e wa mi amene po mi atwaji epo ji ejinya kwasira fo po epojo e wa mu jesi to ni mo point sanpo futuru po jo afion be to yin kan ebo ke yamale amento ji ni mo po wale pa mo gla o di tonto epo glo na vivi akova po foto aya de ojo di to aya di ire o mo di ire ngba ko la amo mi ko ngba lo ko la ewa consider fe ko oji opo aye to ku jigbo won po oba ni yan po no yin to ka se no be jigbo won bo khogbo ba e kho po epo jigbo won po kho e wa na ni e chi jajan e le la dem epo a e na la jigbo po o epo fu jasi asipe o se ka mo leji mo le to ti chabeku egabe ole to ba taji chabeku no ni ba kon no be ba kon ya ele yon to tan soji be ajijoro ho be ne control wa mo le nya so kwa ya ko me am fufu ko le papara kwa ye ho si do da e be yo nyama ka fa ya mata eta nai wa ko ya to be no no be no parce que pino milia to ma po ya no chato ke pato pa be no yo na nchomo donc a mama itaro ro kaiva ye ba jahwaji ya mo wa kwa yo wa ko yo ba jero sino nya to ndi jo ni mo jishu via no ya dele ko yo no akosio na akosio nko bisure akosio misode akosio via ke no to misode akosio no ya to kebe won no nya ya agbeko ya dina agbeko ya dina edina nko ba kule edina chite fetri adbo dina agbeko nya di mo ndu mo bo a ko da bo into kanlin to gbasana kan esa na ebese kanlin esa na kanlin to kanlin ma jo gbogbo egba echiwa egba ore gbogbo via to vore wo kudo fofo wa eno gba ba ji bu wa yo tu woni ko je to ko le 23 ans pe oui voton lo je bien to de 36 ans nya ye puji ko pupu 36 ans ko do pupu donc a to joka man to trop alo ai pedwa o be o na jira le o na jira wa mo do sin lo bobo mbla godi gbo wele we ele si go mi president gbeto yi mama mo monde wa ye na joka ba na wa e be o mo e sin we mo sin kwa kaba o to ko mi bo mo nya pata mi agboro do be ho gbana du no ni gboro na be no be mi gboro se amukata amun so na mi nya lek amusia mo kwa donc ho gbana du ba e won le to be gbodo me ko to ku vo e no wa e trova di son e be de son le de bebi mo papa de wi alo no e be de bebi alo no mo fufu donc no vi yo wa etroji ame ma ton yo mo ne ya ntu dia bo nyon dia mo ton
degbe vi o le vi bien donc a degbe vi alors no mo disi mire enen no jaju abe dentro degbe vi ko pe anyele la si ko ya so pon la greta tu vas quoi donc alors no mo disi mire mo disi asi ko bi na sama ko mo disi mo match me dit c'est de bien bien fifia et puis que me va to school dio très bien et quoi be nya di chomo ka fa no to mo la gbele bo wa e de na fu wata gbe mo le fia to ku le vi gbo me ke gbe la no ma fa biro e no sta vi agbo awe zun gbe la ma fa biro o le ko la fa biro amo ji si wa ne ganya pa bo ya na nu lo e lo na nu donc a ene to ni kwa de fu biro de fou parce que quand il agbea ivana que mo va ci do mo dire quoi parce que ene no plan va de quoi ko be den to a untenya no malo untu to de amado untu a de na fu biro ati comme viom le na bene ya tout de na fu biro quoi donc mo va ci ka mo va do au moins 10 ans ni poto su pe amewo nya gbono amodi sinire la amodi nya dia fa amodi sinire mo be amoduru mo nyure 10 ans mo do pas to CPJ le adabaji ko bon le temps nya to mo no dire ka ko to kwa yi va ko mo le chichi yi va to ko le kwa ko mo be moi et to be no via to va klo le no gbo va ko parce que amo madame le dans sukulore ouais jo to vio sukula oh bon ni choma je pour via chichi wa no vi on ko chi bon to ni choma cha be de wa do sukula alors là via no quoi ale to bon no vi on ma lo mo te bo nya mo chi to nti alors chichi wa de ka ya mo le do sukulu quoi ma no ya degbe a degbe ile nya chasse abe le la ko koji afie achokoji ya agbele ni po mo na magugu to mo agbe ya do mu bizarre mi no bi ncho mo nchi abide ron chi no hanya wa tori de ma pon ka tori ma pon ju de la agbele quoi le bien agbele quoi e va pon e va le yi gbo e be ko e pon be yo blanc be va ji no gba no ngbo be no nglo no be num ke mo be on va ibo donc pour ya to rentrer mo date attendu le 11 septembre 1986 ye moto suku la da ba jiko pourquoi to ni pour ma do mo cha sauter autre suku fait 300 francs CFA à ba jiko pourquoi ma cha gaga lo gaga me 4 yo gaga 300 gaga et on y a le suku mo ta 300 dia 300 dia mo ton o ba nya lo kaka leble ndo buga mo dan kachi nya go bilia 60 francs bi ouvre ne to ni bi ne to wo ko chi ka ma ngo e ye ngwa 300 to wa kata bi wa chama do sukula e cha kno di ko mo ve tout sukul fe fika ko bi to ala bi e to la ta bi wa cha si kan fika ko le anu aka bo fika ko bi to ala so ko po no e ko ke bi duna le bi la journée et pas que mi duna le village urbain donc dis tomata o ba nyam mo no pum kaka au moins 3 semaines ko to ko ka di couper abe wa mo ba no pum 3 semaines yin to be no ko ba e be ko yo wa 86 mais le 11 ans quand même et quoi presque nya e pas mo bo 10 ans tu vois et nya ta ba ni ko so patiti wa quand même on peut so do lu su me on peut de bolu non là ni on peut de bolu non le 90 mo mo kwa to yo wa so wa no 90 mais anyele nya glo ni la 90 mo che wa so wa no gamme 16 ans bo ya oui gamme mo to cho yo de kaja cha ja so de kaja ye de o ye agban amolo ni de nko wa ku na ka fu e chu le to ka bon va la question de bien en lidairo ka bon va ke yo kwa o blen kwa o be mama be mama enye yi kwa fufu ya mvolole ka flag be de kajo e o be Valentin e ya ngba le gbe yo fufu le ka amolo yo joro e ya o be chu o do msanto ba kam gele ko be zika ko e po block o tu foto yo block e o be gbe be o do acha ba no yo le kichi yo tuine ele o chwa matin 7 heures
parce que mon fond ka oui ba lo carré dans le apa gomme quoi au le kokon ka sa ko do ouais ok coucou woni toi mo fond mo ni le fier mo fond mo ni on to je fifi ali que yo to school di ou peut we kale horika oui la da ba di ko pe chicha ke ho gan me gwa do pia o donc chicha monsieur akwe bo gbe sangbalo papa bi gori e mi ci retora bo mo click on anto ko de mo click on bo chan o kukura de mo trop même ka mo ne am ko ci ni ko mo no school wa ne me ahun mo no ka cha ayom de ka bo je to cha e cha no click on abobo iru pe be se no bia klobo anye jo anye gomelo anye jo anye ka je me fu nye jo donc anu be ale no kwa awo mo to do vito kaka tu je pa ma ja bi donc anu jire pa bo ya ma pro je to pa bi je wa fu bi je donc chicha ma ja ba le bon ka ko be anya be no mo na to kwa yin to ko ba ho su ku be to ku ma ko ko lo ka be wa pado ba tu horika to abo yin to ko ba ho ga yin to ko kaka mo ba do que m'a passé aba y khodia yekwe voitin mais le adabaji ko ba chichare to monsieur akwe ande ko to ofu na mo bara ndo donc ade de ka fu amu do a bo de mo kiko ro et puis mo ba na gbofu vide ko an kan gbofu mo na mo jina ha a bo yo no le to be si o e cha o santo que mo no fe ma mo ba alpha bro ni to yo ha ye mo jina ko alpha bro ni be ha ko jino etamia sakarasini campegna ya la bon il m'a dit tant quoi il me dit secondo donc à nous no mi yo to bo no bo o ji ha mo ji na kwa yan khona point gare donc tant mais fofo do kombo konku bi da o do na ji no bon tant do na alpha gavet alpha do na ji na bo chuchu wata ku mo tant do na skula ti mala da clear o yo tant na client to e mo ji ka so ya ale ka bu kembo yo la yo puis la poule mo ci lo yo ta no mo ci lo yo ta no mo mi to be nga bi si dele afanyane ne aka yo male si go ai pia ne mi yi sukulu si male ne a chi jo mnya na mia te nyawa ma te nyore garo me o ba glo o ba le na chi na mo amolo mago me fu atuka kuda kusa atuka nde to atuka chipa anyanya be anyanya ye mo no o li mi am je ka ada ko gami ho ne ye mbale sisi bu 3 ma ko no mo tama o fi fiare e be famille yo are ni na bi nya to lo 5 ne o li le mago me o le chi ba gbe su pata sirka o ma blo sali ko le chana mo ibo yu ko le chire ju ta la go le sini a ju ta la amo ibo ko yiro ti kan ka o e mi mlo na le na si bon tu sais bien village j'entends douler are afanya to douler a douler ko yiko ko ma blo wo ya vo mi ato wa mo do vo quoi parce que mi ato o mo le na bon mi evio evide ntu de ale bo aji ko clear you go be ya ado hokunyo nu kwa ado fu kwa donc o jina kwa dali no ko be ni nyonu anton po mi aji wa eken o ma ni na glo fa to mo ni mo ko tele le be mo fu bolo ni mo nya to no be va trop gbe ko no be va trop gbe ya va trop kaflan gbe ya ncham divi bon ncham ja gba de vinyo ti wo ne de nya to ko mi no to ko mi ti ne ma o de bebe kaflan mo ta ko fu to mi ni o de Fiare que o school a dia ta vi o ba polo ne o school a di quand on les do pe we calculer a o play kuma ule tono to school a dia apete no asi wa o to kaki na wa lo le kro mo to mo ke ai mo to school a dia re pero ple o ma mo pero quoi a doise ai o dona ka ai mo ma te kama ko kwa pe me e fun sira ka o mo du ke we mo chota no tu mo chata tu ye petre ke ai petre aba gulu mama ya ba to e mo nde esibe table ha tin quoi ye pe na kaka ye mo chona sukula kaka cha be nya jeto ke ba ho ye ba to advance ye to no ye ni pe to fine apete ni asakowie mon sakowie mon sakowie 5 kilos to hein yo to no donc mo plan le ko crée ku bâtonnet ye non amo nko mteo ifia que o va do minya be
et ne mi school kaka mi va do wa den wala bo wa jira mi lori mi abe mi ati CEPD et certificat grand mais ele ke wa ton ti cha ke ho grand mais Faton ye mo ko be nyanchi chakra la ba diga fura me mettre la quoi mo si juste ka mo wa nyoba la plata mo ba plata e ti chakra ko me shi pa e chani ci reteur apo mo jura ko ba akota akpata ba do wa nyara akpa ba fura ya fura mo kaka ne le tournoi abi un petit peu nyu chai donc akpa an to jawa ho lo faton moi je me trosse ya da ko ko pour y savoir pour la montagne. Et puis à que au non adabadi ko peare atavi agbo yo no la home a. Maman bo no la glita. Son na ba na da ko bonir kapé. Mo jidia. A jiji bira au moins kilomètre ka. Bunde. Gama mo trale puni. Chu nya go la glita. Try da ko pe mo trale bira ko. Achi gangon mo di tant men kapé ko nya mo ni chu na glita ba na su kula. Donc ni mi tout le school gaton mo kuna tuwe ni mo to tuji le alabaji mo school kaka hôtel ci ba mo ba to antero ko ni to ti ya bo mi ndeba le mo ti quoi et puis mo ni a ncho amia to do ci na mo so bon nda ji ntu do mia to bulu ci na ncha mo ti vire mo po ndo te ko le mo ji donc mama ngolo le ngbe to kwa be ma futu no puis ane o school a ndeken gandre ku fami do ho mea keve mi ogbora ba dunanu trojura ina alo china pa me kaka mo ina gleta mo jone mo ina gleta voni chani ya po nka ya bedu gali chane ko ya sika malo o ne ko gali chomo ne ko gali chomo ne go ko be nyam do ni nyaga ngo bia yo ne fa ne kwa ne nyanga dana ngulu kaka magbo a chona ma du kwa me no na nuru nyanga me ne dua e bila na do to dani ka mo gbo ma du na wa ko fumbe mo du bire kan chefo bire ka cha ni mo na mama e cha ku kwa bon c'est la vie vivia que otrova va afanya apretayo va to school adia via mettre que bo baba akpa kan fona we fine le kaya fona monto wa ko be en bara ni du la mo kwa ke akpa va ho ne ma mo ba ko mo ne mo na do bi quoi mo na no bi donc et puis mo ba ko bon to mo bi wa mercredi ya ni ku me mettre akpa ele na wa ni ku mi ho quoi wa e chan bon mu jo anjini to chaque mercredi soir mi prend ball wa je donne mi le ball quoi pour dire quoi yo woro ba le quoi yo ele o so e cha so ba le quoi va pa mo quoi pon quoi e ba to be mi to match ya wa ba la pa mo quoi go mi quoi e bio mi anti bien mi je to ba am kaya ma e je to mo be nko to aguna ablam wa me se me mettre pa to e ayo na mi shak wa de mo de nchi do nko no mi shak do ba ko yo wa tno be no be est-ce que mate ba po e chol konji pa ma ye je to bo problème be into ate ko ba fa wa mu que jeudi après midi quoi ni pour chichi ja ba e serge be ba me ta ta pa de nyu de ko aya de ko mu na ru quoi a pa de nyu mo de ka quoi yo wa hon quoi yo wa ndo hon vrai on peut m'envoyer photo non you vois fond you vois sérieux ni Suisse donc you vois fond depuis 88 you vois fond mo va rechercher des monsieur G y ko wona de ko no et tu na school fait tout tu vas me no bola home yo o nya amo dis ko ni pa me nya to apo ni me ojo le agbeta ave ti afanya gan le konji pa me ne mo do mi konji gbegbe ne mo do mi fiko ne mo cantina ne mo do ma serge bon amoko ancien go gba ma serge mi yo anu o pa ma no gba ya fa vi a gba lo lati be problème yang ba ko re que you vois chan gbogbo you vois mo ba fulo bon oh serge va quoi you vois you vois les filles à lo be kulo ade pour le Rwandais pour le Rwandais ko e pa mo de nya e pa de vieux chi quoi parce que
bon on va gagner le troisième quoi que mon gagne quoi on va Bah quoi il troisième certificat à l'école ouais donc. CPDA. CPDA bon you vois ya sen go montolo. Nga englo d'arriver. Donya tina là. O mo vai. Bon aina ma be mo lo khadia bon que yo va hon quoi ma be agbenya va gozo vide quoi. Nchang va ha la vide. Donc yo va pour on de peu. Bon que et mi carte à toi CPDA c'est bien de photos à 500 donc ni baba pe ni baba pe na fuku ne ne gbe hian kwa ne gbe yibo kwa même ne ba jona bon va na ne jona ta amade le nya dia le kwanji et lo yo la ne ni parle me bio tu te confier ne non ne ni hian quoi va pour la yelo je suis n'a pas privilégié là-bas dans ce temps moi nya mo pour me dire viol amono di sintan me o nya mo ni mo san ku gugu na yo va boire nyai donc anu be ne serge bonne ni vous savez mi essayer va na ball school amodu na pour la mi même va na ball mi na doa azun blore anu kula modua yo wa nto wa ma be to nyi nto poto quoi akponu be akponu ju ko yo Rwanda pour fulu va selo si fiari que au certificat gamme afika mi certificat ni ko la Angleterre mi e ko chandemeria e ko su kulu ketandia ti mo ko on top pas d'eau o mbagwenya mo le piola on top pas d'eau yo OK odo pour toi bébé terre les pas ma ko abonya fi ma ye do ma bion ba jan le ayi be ke pa gani vai on top pas d'eau là bo mo ro bo et puis à pour mi certificat les gars mais odo ko étude de test que mi wa. Ouais, c'est vrai. Oh, mon bébé là. DTR. DTR mon bébé là. Bois calcul rapide ya mo donc. Ni un faveur de l'autre action donc. Ni de le tu gérer. Gamba va fio. Mo donc yaji. Et puis à on dit ka fa fali. Oh mo commençation donc mo o ya yo ran. Amonu ni so mo ko so bi dire temps mais et pour Gabon mais Nigeria tore pour boyo me Keshi Stéphane Keshi ko ne dag elle va pour bol elle va fion bol de très bien ne dag ru to mo na ndo ke mo khosubi de wo yon wa c'est quoi mo de mo nya mo bubu pa quoi Keshi ala Amokachi pour to Amokachi Daniel très bien voilà Daniel Amokachi voilà donc Keshi a défense arrière voilà Amokachi Daniel est pour Edouard 9 quand très bien donc ay no yon mo si be ne quoi mo bosser pas boulou quoi mais Game yo li premier du centre la deuxième du centre oh yo la mo me bo cho nyawo to la yo la mo me oba mo dolo yo buju kaka mo buju kaka ay mama e bo mama jijo mama e kaka ala bitafa ebo e ya ko se mo ko bakke mo nya gbale kwale abi obele abi lo me to ko to ni me bo ka lo anya to pa ya le ka ke ole school wo ke wa ko o wa polo jo le eno gbole eni de adigobi ko pe ya eno trobaji no po alo ko gbe polo jo po abe ya ablam to ya to le me oh ajinoy no nya ajinoy wa ko be no be ko be sana kalia bon ebisia aba ina asile agomo kwa pa fanyaga donc ne va yi kwa ava to agomo guluzu kwa fanyaga ava to no bon ne bon apple gangote ne mieux de kukuli et apple ba da gali ne mission to dans ri ou adile e ni e chia te ou kwa o ne bo de ko de ko madu lo no be vino ni no ni to a o chona mama e to wu ya ya pe ke odo igbo we mama wa kule bo bo ga mo le do 27 ans 27 ans au civil fi ya ke o certificat de nia yobo olai college oui un projet ji ko to la fanyake bien pa mala me go yeke mi yo e ko me same e ko mi mo to college ji fi me ga ka ki ga se yon ko bo elle Suisse donc ay mo ko so be dia e lo agbo e lo ye ga téléphone réparer
ye me yibo ye et puis quand c'est en français ça pour apprendre en donc tu as rimé oui et j'ai reçu ouais ben OK ben ma po hero là on dit quoi et là ça nyao tuna ah ndro bi bitom don bo ala di do on to nyao kun mutuna o mo don ku den deje cha o mo joji nwa e tala sana o mo to kaki me bl kaki ele zobi Polystère mo tama que no les ayuda o mo tama ma ba terga lo bene que pleno alors America kaki tonton là e mo do kaki mo do kwa me a parce que mi agboto 132 et le 6e 132 a nyele nya gbo mo le mo pogbe fin to le mi school 94 ne mo pogbo o le blen 132 et petit pas bibliothèque temps ne me manque so van te quoi 132 donc a khoamonto de 5e heure ne do mi ko ma ga wori kazona keve ya doué donc ne mi un problème de maths no va ja o dormi o no que no donc o pour prendre de ya no mi le na si chango e vai na school o college mi da ko to vire ava de sena una video mi ka ko chango le ba mo chango le chango le tu vois donc a mi to college aji 132 mi a ko to mo nenu aba même 4 le mi ona jogo lo na nwayo o chawo de kwa boy e su momi wa su momi et puis ne bon to chan ci game courant mo ko va bien dire bon courant li wa le konji pa mais on ko mele mi o du mo quoi donc a ne gbo ba ne gbo ni ya pela muta kali pe ne no he ma dawa ya to te ka ne dan ma boa chapa ba o kali be no e nyan to kali be mu nya ngole potia très bien kali be mo o chaba ko wo ka wa dan ma ko alo ya fiu o ya to alo atodon et quoi donc ani sous matin nous interroger non ya plan interroger mo matin qu'on le passe comme jomelio na tin plan o jomelio ri kalibé ba comme mo bani enfant privilégié bida ça ba on de ka be ma ba no ci konji pa fi mo wa to khona donc am gere mo nya di no mo ina konji pa ma fond va school matin parce que mo ba jena e dire garu mo quoi bon non y va son système donc mo na mo am wanya tutu be no be you want to va hon ka chape ba ku bon même que ma plate donc ça ku ka ko wa e lo chan ko ngiri ko to boa e wo e chi ne ate wo fifi allez et au 6e au 5e au 4e oui on va y 3e oui la fanya a dit là fifi on va y brevet alors bon me ntajo me ko 8 nke o le ogbevu kan me ya do mo wa e ko mo jor ka le quoi ko mo ko bo chan ncho mo ma nyun me na bada mo jire nyawo to na e ga be nyun be nya ba ji kono le school ame maintenance school nyawo ba ko sino mo be ta bo funu mo ran to amuno disi amuno le gbe sara o nya be me mo ni amoko mo ran bibi le ko ici j'ai teacher que oui be nu ba l'état maintenant oui monsieur Tchenyon mon prof de français monsieur Avoussou et Annie sport ils sont beaucoup un éducateur Dogbé et à la bobo ni qui ba et à la ko de vision mo ina ko kasara et à la bobo li et ni je et à ne ko to elle li bobo ouais non mais on pour la vivre quand même on pour yo bien je te ra mo ko disi a on non dedans mo tuna nere ne fu chan dedans ba gbona ko mi le toi mais et ga même nyam ko le agbeta fi a mo tuna kaka sigbe depuis existe depuis mais je dis mieux à so gba ko vous mon que moi depuis mais to ni Joachim agbeti très bien donc no il y a o join wa ba school matin c'est mieux ba ti na gbo le fi a pas mais amoso na ka depuis mais do depuis mais o la to préfecture a dit si boso les masses ira nene bon les o ba mi pa fi a mi ko mo le fi a ro ye dogbe ba gbona le gbe na lo wa na dogbe lo wa ba no pu mi lo wa kan gbeje no ba a pu be ya ko ji da lo ho ne ya wu gege la wa Joachim mon va school Joachim bon mo double vie c'est un grand frère à nous que même va collège mo horka o le 3e o le jojo ma anya ndolo Joachim c'est américain donc an chonke mieux le jojo ko o le jojo mi va il y a eu que nous be ya va jin kona wa yo ogen
le troisième an mba mo gan la fifi ako gian de mu duro be agbatron to school adia o po chomo de kacha wona mia nkpona mi quoi mhm e ne mo gan amko han yo ko jogba pa fu de e puis ni ku ni o cha mi duro ha po o gba la khanye e kwa mi ku so nya ho kamera ne mi ako yo via mi le do area e sro be nya mo pon pe mo gbo school e wa npe o so gbe school ni ma fo ni mo funa gbo npe ye mo gbo school e mo beta ko mo gbo pon we e na npe samunyo fi ako be ya gbe school ade ogbole ni no ogbole ni mama wa ogbole ni servishan amade mo nya ni to e pa ka jojo mi amade ni mo nya nyo amono disiwa ni mo gbo nya na mo koko nne mo do kwa ye ko mo wa ne nyo mo mbe ame okay la vie continue ne ja ya on to pe ni to pe mo bo ba fun gba mbe mo pote pete ku no ko ko re ho ni mo ji ambe abe pa sukula pa mo gbe mama ye be de kaya le ka mama be nke jombo be ni we sukulu ko la be nke jombo ni we ko be nya sukulu mo chichi kwa agbo mo chichi to CP di to popo gbogbo wala odo 11 ans aha e ko e 6 ans pe ore do 17 ans ko we ho fo mo gale o kwa delo o gele kwa dia mo gale kwa de aha mo gale kwa de mo gamo ba o kare ko ba woni tamia to pe mo ko man chan to pe de wa ni mi asi gombe a o wo si gbe pe ma si ke les primaires voilà so pe 11 ans wa lo 20 ans aha baba o 4 ans le ay to pe de mo chi mo to gabo mo me ko ni ko nan ko kaba ni amade ko jugu ni ko nan ko kaba ndu lizika ngba to te no be no juru on to juru no go zika pio fifi ake o gbe school la ni o chacha be agbe school la o gbole lura Serge ke yin susi yo vo ki pona jiwa mo tuni o gbole yelo mo tuni elo ya biji ebe Jacques nka se ma go school nke hian ebe nke hian o ple keke bon nke hian o ple keke no ja ga me o wa nke bon la mebe keke anto o yo va to gbe fun o wa ye chana do ne puis yo wa sa baba gbon e ple ndudu no ncho mo ne pon le village ama le village to mo ni ore ya ko se be amode gan bi mo ni e ple na wo so wo se va no e gan bi no e ga nyon dolo no ne pon nya wo ne pon wa ya ji ajo mebe amo disi ji ajo mo ke ko mo va ko ka de bi ji akun vi ya ndu le ni mo ran o na mo nyon wa ni ne be ada de jade privilège me apa ne ji le na mo da po et quoi parce que dès que mo doit et quoi aya vous voir quoi dès que mo doit ro ye on va pon no mo quoi va na kaka nto ma quoi et quoi o va ngro be a et quoi donc mo doit pan ko mbu if ya ko va gbo yin lo a be ngba school o wa egbe et ya forcé ebe Jacques tu dois aller à l'école mais non et non grand ntia ngba school ko et quoi ok maintenant donc ya quoi parce que mo gbo school a mo no to school ya me ni ayo dogbe vala mi afu ye je to la vala mi afu ebe aguna nke mo pas mo be je to ni ba school ko la ni ba school la ko o gbe school la voix directeur a plodo o nya amono ni bo mo me nyumfu ego amale mo klikon la nyumfu wan ko donc ale kam mo no sérieux ni mo wona no clear nya dum be ablan wo mi ablan fu pe me la o ndo me da pom do donc ay na presque amour ya bon ma bien état de scène quoi donc et quoi bah et directeur va bien à school avant gbe me gbo et yelo va bien toko la plama eh be ti la nke o yo be akla ti la très bien et quoi ay ne yo wa cho agbe so na yelo be yelo kwa no ndo no wa ti la recto patron no nya dia patron ne gun to o ay ya bule me patron pe kaka
Et lui a school we pantalon ni. Oh, kakia chale bo ku ayi borde. Donc pas photo re. Yema ye tele ma. Cinco. Amutama. Mais o to no ba cinco do. Et lui a gamé jo ba la be nya wele. Gamé et tu boya. Ka fi ka a honvi mo vo gba pa ton asan. Wa ye pambe no be ma do na me to mo no mu de jinu kwa. Parce que ne s'agit bon ne c'est pla non anti taco. Le nya peke la si. Ame le gwen la me to no ko na sambo ni to ma yete la. Bon, fima we ntombe mi ntoma yete la le ma. Fifi ale ko to school diare a po susu enyi be le ke o. Nke on to ke gibe ya ke ba yin la gbe me. Oh, grand Bruno. Ni to e ko ne George no a dokita ni don mani. Dokita ano do abina mo ni to dessin vrai. Kaka ni tombe ni to bo mi ya be ye jan ya. Donc dokita ni ko ni do ni to. Parce que nous me prenons nous do yo chon de no ko no kere. Anya ko no kaka ko so kona be ame be dile o to. Très bien. Aju ajinu nu. Dokita do aju ajinu. Dokita obe ya ke ba ni gbo we. Fifi a ko ba yi do kwa pe ale ki do kwa pe be nya ba yi do. E fi ko be kla do alo. Ni ko na ko. O va kla do lo me a. Obe mo ni enfant privilégié de que non to budo me. On be ya kla do ale. Ya be la be ke afanya go. Oh non jamais. Ko do bi yo ne. Ko do bi yo ne. Eyi mo baton mo la dum na afanya to pon kaka e be mo vai gbo be patron. E pon ni ton vai cha bananto. Agbo ayo enye ku la kan go go. A chi gege. To ma ton me go. Oh chi wo. Fifi a ki obe ya kla do a o va kla do ale ni ko na pe a. Ye lo e va di fi ko la kla do ale alo to we va di. Très bien. Enyi ne le kala lo mo kwa. Donc amo enyi ne va bo a ya. Ye va e lo bon. Be abi ne ni wa to no be ya kla do kan. Wa ye ni enyi ne be abi e ji stila la ni ko na kwa. E ko fier yon kon ya. Bon ne jo le lo na toi. Ne do mo le fier do bois. Chape ko fier mo kon ya. Tela no xodo fngo. Les doucimé. Très bien. Apotonyama béninois monsieur Gaëtan. Et pas encore à boire mais il faut pas que dana adilea. Voilà. Et puis mon père de moi. Mais Dieu le fou sur moi quoi, il a dit franciscain. C'est le cas. Donc nous de ça comme le français mon pas Dano. Écoute. On va aller. Ah on va là. Et vient les ça non via magie. Aha. Non ma du assunto. E ne comporte na mo du porta yo na mo ba khone. Okay. E du point. Me vulu yin le. Lo mo ba chan ya e. Yo, lo mo ba chan wa. E bia ko da kla do o ba tite la gbon le. O mo ba chin na gen ko la ba foto. Donc a mo so. Agba la pedo? Mo so na ina ni ko na ko e. Agba so ngbo. Okay o. Nene lu anu me. Chacha be lu anya gbe. O zona so agba la pedo. O le se o burajo re o le se no mo pugbe o le rajo. O zona so agba la pedo. Ina je ko na ko e fi ajo bi ma. Ni egbo nya no. Mo so na agba so ngbo wana. Kaka ni pon nya o. Ba ye lo ama ke ji afire ke alo ade kuku na peto abe. Ajo no ti do ame. Très bien. E ko be nchomo ni mechu wa de ke gbegble ba la mo no a. E lo ji be ha ho no bo a. E be no be Jacques le ni yo ha ho Jacques a. Donc on la va descendre. Maman ji ko ça. Donc a mo e lo chanya nyam lo fme. Amono anji. Ba no ha no chanya. O la ji bia. Amono to le kanje la. Et quoi? Donc a fi mo ye lo be non pas que son be ma do la ba pour toi. Et to ba quoi bien lo. E quoi distance ça. Et ton oncle be no be Jacques be à la zone. Be ya te pour quelqu'un va jo ka ba jamais. Et bien quelqu'un ko pre no la fanya. Me dériche jo. Me dériche. Sorry me ko. Fufu ni. Et ça ne. Ma ke so va lo avec po ba. O blan anyi ne be quelqu'un na o blan la. Do o ya be ma ko bo lo la. To quelqu'un ni to anyi ne blan la o be ma ba do ya to plus quelqu'un bu la be abe mo chale. Gamea enu ya hono yo Serja ajobo.
e jo ti o ma da e ku wo gan me bo gade ndu bi ko to bo o yelo san gan sin to bien e ga be e so gada de o gala ganye le e ro bo bore bo esen ele si ate bo we if ya fi ko va pla do ale are o to na coach o to na chemise pantalon pour to alo ma pour bien nyang bo e haute couture donc a poto ya ton veste ton mi ton ande poupe ton nu to tan bo nya ni non to ya ko ni mo le bona o ni mo le bona e bien ko i do pa pe gan me ka ni signon na o gan ane ko be to juile ele ya ba ne ya juile ye yun joro zika mi nya signon gan eni ya tona ebem o lisi ni agoto 10e o nya me wo gwan ne ko mi jinu adon ve ne mo lagba ya zo a treasure ye le chon rava amsa na pon de kar oh ne be with the ganchi with no su boneo awo ne mo nyon bi ya kholo bi je verbe lo adru no no bi onyon kwa verbe lo adru sika o che e la justifier bo de kere donc pas o ni mi don ma jikaka ba akpa samedi ya kholo mo si wo 40 ne alors mo de malo ne o pogbe amon le se tado o le se we o fu na mi to o fu na mo be gbe nya bi wa bu gba do pa bore ni jiro kwa folo no yo pla do apene ne 600 mo do pe pe amade o 600 mo agombe que si on lo ba jowa amu ba do enye gba ya mo ke ba poto apoto ya ba chibire enye ba no bo o ba ton na no o mo ton na no mo na amu ko de sile nya gbala mo wa mo ouvrir dollar mo bonto gbogbo resa fifia nga o nano gbo we hona comme e sopiaro non ma le e ko abiade li ni mo penta e ko abian tu li dans la toi acho godi wa nya ko be ma patine godi a mo patine godi alors attaquer godi c'est que godi a zero godi a zero an go fie godi ne atame mo pati godi na le ga ke ba 150 e do de bia on a clear e mo pati godi ne kwa e ya tu fo no a gbogbo di ejo gbogbo di e be mi aso ga no gbogbo azan pe ga ta fo no kwa e mo fuju ile no agbole ko se pa e mo jabiji be o be tabiji mo jabiji ada ji ga no ndolo bulu e no be nga mbe e bia wa ko di mo pati godi ni bia ba ko mo le mi di gbedo anu physical anu koko anu physical ko mo le di gbedo to ka mo to na mo ba ja ne di gbe agba re di ndo fre bo we o la ba to do pe lo me o ma lo me po o mo va na ba mo chon tu tu mo va na ba mo chon no e o va i fan vire na no mo jabiji le ne di gbedo be ni mo na cho ko no de no be ma yo tu ne ya aywa me ma yo tu je no ma le adu ko gale adu piti e we be ma no na ni e blacon wa be fo e chan fo go ja yo be nya be chaque soir bi ma va e bo fia wa e to 200 na be ma joyi o yi 150 bi ogbe o be ho 200 agba ho kom kula kanami o no to kanami le ta do to kana e mo khia mo khia ina mo chokon derrière si on le tombe ma si han yo le o si han e ko kana fe ma les il copie très bien o non de sa han ma les moito fi ko sa de guerre li ya e ma o nya lo mo lo mi me comme ni fun ya ya e ya nye to ma si na ka ba o chokon ha du no abeto e signon o du kon we obe mo ka mo ko be dan wa chon ka ana nya ma be mo mo yoko no be o la patron e yo la patron azone patron yo la bia e kwa ni nu o ncho mo ni ku bara bo ma fa bi cholo ne pa bi ni wo ne pe yo entro ina no bo e gno ne be e be signon du kon wa oh do ani mo iglo na no papa na gbo na no afa no kwa mo ba do problem do mo wala gbo be fu wa problem ne ka ma fu o mo nya na mi donc mo le standby mo wa mo no sa papa na dalan papa ga bia no mi gele be ya o mo chi o le jare ko mi ni amaji mo chi pe ka to le jare ma wa mo yina da no ma le na bonin to ni mo nya be ku le na bonin to e na ni gbe ja bon
manya mo na sauver o donc le no wa Vivi a plat do ka o pe matin. propre Vivi a ko pe matin o ko free a. mo ko pe o mo même ko mo choko wan se cho mo ni ko paso mo nyama mo de ko Vivi a ko free voir o va hu do pe a. o mo na do la fu mo la gba ko do donc doit Wa no le na gan agbo. o mo pa pa mo ha ho se ka On to ve ha ho. 2001 to mo ha ho 2001 ha ho 2005 ko mo de non se ka Ha ho 2001. Vivi a o lo do la me. Gan ni a yellow play machine na wa. yellow pro machine am vo no Vivi a gan a me do nyambo na do yo ko ton no. yo comme mo no ni kon ko mo ba na bra ko do ko vo me amu ti su bon ba mo ton anu ncho mo san ko mi ton o cha ko mo gbonu ba mo no ba no re to mi to cha cho ka le ko o nyan to to kalo O cha gbe cho ka le na ko na me do wa ru achi ko ke cha le ba no to a ore ka no to a bo be aba jo ga na Vivi a ke o le wo do wa o nyon ko de a fan yo ji si le alolo me. o lo mo ji si lo mo ji si e ni mo ka ho Afanya bi o da ko gbe jo po a o da si o. amene nya no mo jo kan nyimba O ple nu anu ngodo me. o nyimba ni mo drum ngodo ngba nyimba ina ngodo pata 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 donc nko Vivi a le ga me ko va le pra do le lo me o gba di na sa afanya. grand bruno ma be e ni mo va lo e ni mo va Ko di na facha. o se ka mo ya pa chesa ji ko parce que on va lo to vrai lo ma bo ba de la mo quoi donc ndo nyimba te wa na ndo ndo le mo ba chuka no to ya nkoko ba quoi donc mo ba chuka Wa po be bi ile nkan ni amogo ja we ya. donc nyimba te gobe na poto toujours kaka to no bo ni mo ina fa ji non fa ni mo ina ji parce que nkoko bi va quoi on va pas ndo to mi o ya amon ndo ve na emi la gbon to ça parce que amore ma te do azina gbon bo wa be ho azina bo re Moi do le wu a. ben mais tu vas mourir aya tu moi amon ndo ve A ho me ba kute. adu no mo to wi no bon ka ado wi na mi won no donc ndo li ko mi o le mi village je vois ya peut-être bien de pour mon ben ne chon mo to que mi quoi Ameka akuna blam le nya ko le blon rasi ngba. No vive vio mi le si mi ami ko le ju kwa ne se be do be o no me mi le ho mi ano vi ko na be aguna ablam amo gbo ne be foyo vo le do egbe azimi jan e be le kuwa te la do en to pla fifi ale ke o pla ti la do yo ju lo ti la do ka be ju le divino o ga ya ho le fi yo de son to vidijia no ke ba tutu be ajoyi e moji me ke de suswa na o que Serge be aplo ici si ente plo yo ayo be ente la ici sa pe ko am ti jira mo nya bien o asi ko gam ye ko am amade mo nyare ko be que mba do yu mo ha ta me ya donc yu wodi mun ba bana mo quoi mo be mo do yu wodi ko yu wodi be mais puis en tout cas bien no be mia e ko mia ko di bia ne de obe mo re to fi ma bi ni ti kan je ko what if flip kwa jose ka émission la pa bien voilà jo ma jo boya kwa la aba yo de tamino ka to be ti e pa le fi bien ma o la si apoko fa o la yi la e ko ma o mo do ayi ko donc ma be yo wodi ni de no la mo quoi donc e yi ne mo ji bi ne tu ma o yo ari e mo ji a mo do ya ndo parce que ni ko na ni chape de no mo de no elo mo de no ndo da ho mero mo ko na ji mo to na to ko na ji pa ke mo ji ari a mo do ya bi de ma pa ba kam ni ya ba de fu e be vi o mo ba do ya na yo aya mbe pa mo ba do na king me sama ho do ma ni su kwa to garu mo ne wala fu e mo ha lo kwa avant tu vas voir la monnaie quoi e ha ko le boya avant tu vas là ti ko blo do blo mo o e po ji khade e mo po e mo khade tele ga mi fe ma ji kha e mo clip ya akaba on be o clip ale yo wode ka me ndo no yo wode clip ya jona jin ka pa mo ba ja ga mo ba po e mo ma de mo ba hun e mo quoi
de kaja sa ose subon chamro ose donc qui me sam mo e nan to e na King Mesa va gbe ay inspiré toi. ma gbe qui me sam mo ba mo de be no agoto ose et puis non va ne boba radio de que pour ambe e chama tente ko be chama teno se qui me sama donc in chama embe bon ba do kana mo ba gbo so be na be me ayi mo ja yo bodi ko kaka abe ya diga ada kuma na ba be abu nya Aku ya so chom ya jo wodi abe wodi abe me wodi ya ko ya kwa do mo kuna mo mate kwa mo ya kwa mate agba bobo mo sa ya bo sa mate 150,000 gale fe dire kama galo be ko me ya jo wodi chon di ko ya ko e wa tela do le o supplémentaire allo yelo e play oh tela do no tela mo to mate wa gale fia ya me ke de tu so no be oh nyeto ko nyeto ko ke mbo kimbe samo e ko kimbe samo bo no la mo kwa c'est que de que ma ne mo no de que hon do chambe mu chambe do ka ma ba radio ba ayo mi ko kwa abi na yi nu ya o mo yo ba yi nu ya voilà voilà mo boa ela va mo po donc a yim be ke kwa ko mo ba yi de mo ba yi de lo mo kwa e be chika oduna ni je on vula ya bon wa to Africa mo carte bon ko Algérie mo ko Algérie mo ko Niger mo ko kan be okay donc ni mo ah me de pe fion be oh ne va me afu bo mo ka mo de chona nyande wa mo to oh baby ko do Niger be hunle ma do to la mo chokate kwa mo ko ka mo ko no be Nigeria cho Algérie bo vile quoi okay donc ni mo jole Niger quoi mai Algérie ba mo jo kwa mai Maroc ba mai Espagne ba mo jo donc to Suède yi do anjino Suède farantolo e ko june e ko anjino donc comme ko chokata de gongwa abo e mo de asigan kwa mo le bio ka ko be rimbo be la kwatara e mo yi kwa be mo dai Niger obe ne be Niger wa obe Niger ka mbo be Niamey wa trop bien même be bon mo yi ma yi Agadez quoi comme mo ko kateri Agadez alti quoi be fi agogo obe tu yo bo fi acho ida Agadez be 30,000 francs wa le ka yo vi ka me ayi yo bodi akon kaka ebe to wala c'est pas facile de bon moi je vais aller wa ça tiki an quoi 30,000 francs et grand non mo ka e o mi am ka so kwa e mo to so be nya ma be agba so bo be ma ju wodi ro ba mo chok kutuku so na wa mo machine comme il y a mon machine que mo to ton no tari to mo to no bouton ya mo de à côté mais ju que moi parce que mo va ko ga ko le jino be ga be bo no de ko ma wo donc a mo ton a un vrai do do to dara côté ga quoi so mo nya di e nya no mo ko no mo be sawi abo ke ni ke mo be do Agadez ya boa vivi enyawe ko colonel son be 150,000 lasio oso 10,000 francs ne son oso 30,000 préfiqué e ko to 110,000 le go me e ko ga lu to ba nto sin ya ba yo be ile yo bode wa pa so me e do la aéroport oh kwa e cha be akpo no kwa ebe turo be do no sérieux e pa ko nyago be amani mo nya no sérieux kwa ebe toton be fiare fiko ya do holo embo me ado anyi ba kwa mu be kan ni je pa ho kaka gbon kandre bo ma yebe mo le wodi ro be ya be amade yi ko wa gbon nu a ebe fika mo ponya ro embe mo ma jula wa awo ko mo do fu a matin le fie a ko kon ka mi be do mi jo le fie a matin mi to kutoru mi jo le fie a matin o bude nya le mo ma nya fi ja to lo o bua o tun no ka o be abe mi adi bire mi ada yiro ncha yi bo mo le ko pa ni be do aga desia bon gwa mi be do Niamey ke be do Niamey a comme nya o tike tirete ya o be ma to tezan kwa be aga desia mo bu da do no ma tro do kwa ni jo o va kwa mi do wa ke mi do e kwa mi ni no kwa mi ate mi kwa mi no kwa mo be kwa Ghana vi am vore kwa wa to tun me yo le libi wa imbio be America se gbogbo nyam kwa imbio be ganyo ade
de maté woro be to le wala do ma gbe gana gbe titire quoi la so gawa ke la gudi o e ko fi ke ceinture on via e be ma si ne ma mi ga lo bolo be ma ne ma so demo ke ma so ceinture bladi sinon be ne be do Agadez ya be so do khona do ya zo mo de kako wa kemi do mi do Agadez mi agere Agadez do me na wa grand blon o khovile le gbere mo quoi so jo obla toare go quoi obla mo mo sortez mi dro ça o dro bo jina porta america da tuma boy on to fi am nyon wa mi do no ya choga ko na fi o bi sortez mi bien gore wa comme Ghana bio tumbe obe ni ngba bon wa o lo mi jere kwa bon obe to wala ou to wala ni ka pe ko wa la parka obe où sont les Gambiens amour bon etini le Cameroun ko bo ko be ame tout 20 000 ame tout 15 000 ame tout 10 000 ko o wa do jin ko be c'est toi to wala mais oui et tu as combien mbonia Pierre me dia il n'est rien comme 5 000 francs bah ça la bien mais tu vas où je vais en Europe mais qui t'a dit ça mbo be bon cham c'est nous de ba mo cho carte Afrique cho chien quoi mais ni to ko de ce soir on ka quoi nous blanc quoi et be ma garder 5 000 francs ba be e be nyama dro quoi to so da ka be wona pon ka cho de station quoi ma on ko togo vi ta togo la filo a mo lo yo nya bolo ba so da pon ka to da station quoi e be imagine de ne pon to bin fractionnaire ba so da to be e ko to ta mon be ma do buti makere arlit makere ngizam e be ne mudu ngizam ya fuma be wo da tafun quoi wo da tafu sugon donc abi ma no clé ba ni ba de bo be ni be do arlit tan wo da kon so getum fima me a o be a hoga na si o be a hoga na si bo fima chan be ma ja gba ne ma gba jina mo ga kan bo ni ma jo ok musi ba bi obi ni la sin kwa fuma me pon ba po do be enya mo de conscience a mo de ga ko to ga go si be to mo ni sa to do ga no a ku ga mo national ku mo na be ne go do boji kwa be ma yo ma to ga to re wa ga wa go si 200,000 ba so da ka kwa be mo nya ma be ne mo do ma fi ja be mo ya chike 45,000 bobe o ja bon o ja bo 100,000 francs bobe de que normalement ne mo doa be vont ba do de que bo kwa be bobe de que pon be ntumani bobe ça va aller be amoto fi kata be o réussi et maté glombe ma trop Togo la vie c'est comme ça be ma tenter bobe moi ouais pour comme quoi OK et ça je vois et grand bino e be do alitania wa pata ke mi do alitania ka le but ça mais de tout o va ça il me client ça dit o hana mi quoi o la première fois ni profit ko no la crank pas un mou pour kakara ko do ni no la et puis il faut pouvoir le manger même café pour no café o la droguer ni o wa de lu na ci mais bon pas chance ça nya getu ko mauvais noir de kaya Nigeria toy o le bala wa do nyolo wa mo ya o khon wi wa mbe bon ga classe ya be ga classe ni na sin kwa mo lo ga ke chokalo me be ne welo bo be nyamo ya jo ya jiri kwa ma jo e wodi ro kwa be no to le tu va aller wa hoga kwa agba jinar da me ko nya jinar mo nya je mo pe mi ro kwa enya ni gbe chono wa Gabo 200,000 francs de Gadienne, on va faire 500 dinars, c'est 2500 tonnes quoi. Do gaz voilà le non. Là, là c'est gagaré quoi. Qui va do agir voir un va pas be yo de ka banto e. Wa eta mono. OK. Bo mi agbeto le yem geto me mi agbeto mi se agbeto 15 na. Yem ke pa ni ya jemo. Ga mi ki yesi do o ipo e do wa cho na. Ya oji hunami bashi guguru atale gomle guguru so masin da
Jemida do Bashia o na mi atikeri o mi anu. Café Mi gba dadi do mi gba nu. Café. Mi gba nyemi. Café ni mi nona. Bon mi no le matin. Mi no le matin ça veut dire on bon ni me voya amla ni adon la mi le. No don la mi le wa on to la ta ni mi. Ya no ta de ji. Abo ambakma. Am kwa siga am go yo go yo ke. Kwa nya vrai no o ma siga le mi pon ni mo ran mo ko mo bon c'est comme le peu quoi arabe pon ko be amea non il est faible bon tasi be café zo tout monde dans be elle a jésus mo quoi on to na a chi o fi o chi ko no mo chi mo quoi mo ni ka nko chi ko o we ko nko ko no jere o wo Emile quoi mi ni ka bi me do déjà mo guturo mo déjà nele kaka nele son déjà de ba ina jisibe asamu asa voina kaka to yele ke mi ba to hona e ko po meto a ati mu le mo ya rien ahwe mo le oh guarde le pia ya se amado le chimara mo ko tom le chimo mo ko tom le chimo mo ko mo le chimo oh mi ne kaka kwa de kare ajibu ba hone kwa ajibu hone le kwa mi ne bo kaka le arabe va faire quoi et puis comment on va faire on va lui laisser passer c'est le temps on va lui laisser le cas mi de dalilo mi daji bo to adangbero c'est comme ça va me ko mi jole quoi licencié en droit lo echo yi ni so mo o manyalo lo de no mo eduka beto Camerounais o manyalo de no nyamolo de kaja mi de ka tuto dango ni tol gun nyamolo il son coup que dira au fond a dit beaucoup de kajala un bogala t'es clair a dit beaucoup de kajala arabe matin bon chaku yo e mi de dangue que mi toni quoi ya kuwa oh ya ra kuwe déjà mais no de dike yayi ne mo ko ne sa e no maka kwa ya ku parce que mi ya nyam po mo mi po am fufu trace mo 8 à même temps ya po trace o kuna po ya po alo ya po akagan khabi bo la badui le butu e wo ko le pima charognaro wo le pima ncho il y a mi damé dans pas mi pas continuer et puis Dieu mais la vie continue on peut mi va do fiko quand mi va do déjà pontolo ça peut bien do tamara 7 heures mais on mi donne des avis au moins 5 jours ni tira mi duna nuko arabe to o na o de la mo akaku gaz le bon quoi o da quoi o na nami parce que on avait mis ça ka subon mis ça ka bien mis ça ka subon donc o pon vous comme nyami do ya amio le gentil o le gentil makavire ya na mi quoi vivi kwa imba duna wa ma gaz ya bere o atike ko na mi ayo o nyamole mo le gaz ka se 10 jours ça mo gaz ni gaz ni le fia ko gaz de donc à 5 jours mi veut do diaji mi aussi ga ne pouvant le gâteau mon quoi donc à icha trop ya mudo be e kwa me va bo fuma me mi di bo bon e be e di mi bo donc à ya egbe atro do agbe apan coming abo e be di mi bo kwa derba e pom e to wala tu courage ça va aller be ntumo ni be ntum vono kwa nyame ke ba do alitia machine que me tora apo me nya no sa mo machine mo gula no de ko du kwa mo ton 3000 francs CFA machine ko don to parce que gouvernement ke bi de quoi mo sa mo e po ko soro ko ma am ko no ke to me o gula mi no ga mo do kaka amusa ko sa na wa mo awunyo wa to vu ko na me amo na no fumi no mo jini no ma petit bidon combien de fois petit bidon 25 litres et nani 10 000 si bidon 25 litres à mon 2500 que mi vie pour moi 25 litres et le bon mi à mon ça doit beaucoup à mon vie le si quand tu voilà mi vire à coup am de ji melo mo mi ko ma kan mi ke mi do wa di mi dare de ji bo a mi e mi akemi ba ma wanya va son coup Nigeria to Niger Camerounais Burkinabé Malien ni Togolais donc on mi veut do Algérie moi o tamara 7 mi no bo Gambien ya bo to mandro
ou bien me dit ça me le dit ou bien me dit ça me le ah donc là mais là tu vas où eh bien mais au fika y on de quand il bien belle fika toi là toi tu vas où là donc là toi tu parles encore gros français ici un mot gros de que mal est quoi il faut dire la vérité il y a qu'il y a pas rien le dit ok ben ma couleur et ils n'ont pas au trop grand ok bien ça et grand non ne sont le tamases chabe ya kere tamases to mo du gambe ya ala si tout ça est tiède si fana et histoire fort ne apo boy e kwa e an po jo ala se be e gogo voy junya a go mi jo za to ason dia et là mi e po ke mi ba do arabe oku do gantan ka o agboloji ga vai pas malheur à Niger ka ta gba gede do ma mi ke mele yiwa gede do me ko jo e mi jo le boy yiwa pani mi jo yi ne ya jim glan ya aventure mi jo le bo nye bro no mi jo le ka bo la nye to sa mo se mo gede guruma kule parce que ou va jo ason le ba ti kono quoi ou va jo gbon gba nya ndo nani ça dit chan no ma glun quoi Nigeria ya no be to gole ngba le yo mu quoi il est où là ou pas trop ou be trop ou va boudou quoi mu ti kono quoi mo le fatigué mo la battu le kala kompa hein o kompa Niger Nigeria vient kompa et l'on y a trop kompa parce que c'est un chrétien chrétien bible allemand quoi donc kompa et tout là elle doit anglais quoi be ni ba fond be ni ba fond parce que on est fatigué be mi go le kala kompa et ça va ti quoi là mo to pe na am go go nyam ju ji on va ci be to là I'm very tired. I'm very tired. Oh, why you didn't pass on Malay chama Malay et chama cocon quoi. Tu vois là, toi tu manges. Ah, tu es lourd. Oh, pas viré. Et ça qu'on veut quoi. Et ça qu'on veut quoi ça quoi. Ton bas de pied quoi. Mis son quoi. Chama bien de toi mais. Mi do na frai. Kemi do fran quoi. Ça de kemi do fran quoi. Arabe o le ma nya to mo boto o gbadu keto le ma iya le keto malien sénégalais guinéen burkinabé ivoirien ba o bien bi kama yembo mbe le gno le comme Nigeria bi ani chrétien ma le couleur ba mo le Nigeria ya non na jamais ba ko de wo mo keto quoi mami ya e o poto bi mbe na question wo ba embo we chan to go mo wa mo le sun mais vous dire tu as combien beau gagne vous gagne pas et bien c'est vrai il y a le don en français mais c'est vrai ok mais bon maintenant comment on va faire et bien on peut que bien beau quoi et bien ça m'a dit fille habiter ma dro quoi moi agaje agere na ni banja bi o faut passeport non quoi pour gagner et bien fille que bien beau de ma peur et bien bon est-ce que maintenant on doit non do bien le cas bien bon ok be que me la be mo courageux wa va cho amado passeport chona quoi ba mo into waje mo masando le fima bonina ano ko kono mo mason mo no maso mo 2 semaines 3 semaines quoi mo boga dire mo bo jina o tuna fa ni mami quoi ba mo ba cho ga chawane e mo cho ga ne kwa be ok oh faut passeport pas ndolo oh faut pas passeport bien c'est ndolo on aguna keke ablama keke o le voir eh là on mo ko bien là wa ko passeport ma o ntoto ba mo re de gobe ba ebe bisira be wa la ko kon la conseil Alger ne mo do Alger be ma to do ma ay oran ma trimse ma de magnia quoi be ma do ma be ni ba be to tracer mo da o se ndolo un kazika gare ebe to gola ta route là c'est prêt tu vas rentrer tu vas m'appeler ne crains pas awo ik mo do bi si am le tamanachet le parmo le con le ma ni va faire sorte bien comment on sera pas soit fier quoi au dans si non on s'imagine quoi wa fi nous va le ya de amoson
Oran, il y a beaucoup de petits du même quoi. Fima ni ton du moins, tu. Fima yo. Fima voilà, fima comme d'ivoire. Mais à Dubaï, il m'a quoi pour sorte de ponga quoi. Camarade, avoir. Arabe, avoir. Tu dis quoi? Comment va les arabes, les caricats? Oh, mais c'est arabe, il est arabe de on a une sou. Quoi? Et on me dit quoi? Des papiers. On se passe pas bien. Quoi passe trop beaucoup quoi. Trop passe ça c'est vrai? Ben c'est vrai. Toi c'est où ça? Ben moi c'est Togolais. Togo c'est quoi ça? Togo non? Togo. Ah j'ai dit Togo. Parce que moi ça passe pas sur le Rwanda quoi. Et nous dirons mon machine mais alors oui on va on prince 0. Ça ne marche pas. Ça c'est faux passeport hein? Bon pas d'accord ça de Olambo. Olambo au mélodie jabo. Gendarmerie nationale direct. Moi mais agbe commencer que. Elle est bien gendarmerie gang que le nous au coin pata au con so ici no horemo. O da fo pa ni o da fo go dire quand même mi le hiver quoi. Mi le hiver o da fo go dire. E grand nous. Fafa le. Agbechi connaît. O mo pun wa no amare de ya. On tu atonya o. O so o to don tombe non c'est pas pour moi. On fait ça à table 7. Il y avait torturé la maintenant. On doit quoi au conseil gendarmerie. Parce que ça me pas ça m'a tout quoi. Soit le gardien. Ça va pas quoi avec camarade viens. Me dit quoi. On t'a dit que c'est Togo, mais oui. Togo c'est quoi même? Tu ne connais pas Togo? Quoi on global quoi. Pendant l'ombre quoi. Mais ça c'est l'eau non? Eh bien, toi, quoi. Et toi, il y a une eh bien, ça, c'est l'eau, non? Non, c'est un pays. Tu connais Adebayo? Adebayo réel, quoi. Adebayo? Ça, c'est pays d'Adebayo, oui. Toi, Adebayo, même, oui. Toi, Adebayo, qui kiffe, mais oui. Ah, mon ami, toi, là, mais c'est fini. Sors, il faut sortir. Adebayo est de tous les prisons de l'Algérie. Il faut sortir. Parce que Adebayo, on fait un tonton, quoi. Il faut sortir pour au dans le revient mon doigt la vie il faut bon vie le moi à débat sur bien mais avec trop bien quoi mais tu connais je connais bien la maison d'Adebayo chez nous là-bas et bien Adebayo il y a Adebayo où rien et bien tu vas aller en Espagne non tu vas rester ici à Algérie mais pourquoi mais Algérie c'est bon non ouais bien tu vas d'accord procureur bon autant on ou be mahli be mi anu mi ya nyawoda bion ya be ko adonchi ya donc ne bode yan ti kwa be o wana homa o Adebayo be nko ko yo Adebayo de kama pe mo de kata ni mo pon sa ko mo po sa ma da pe sa no ya sa ma plan yi bo ma klo yi o ma sha ya dia e yo le o ma ko na ya no e mo yo Adebayo ni kwa o ma ke arabe na no be amore sa arabe ti ya me ani abuna mo le bon arabe o no ale e po si na tu ya o aguna bla mal fun e po si na tu le bia ale si gbe mi am shi na ya ke le tu ba e si o ma donc yo dentro yo humano propre me la chérie si ba me bon na yo o penene la j'ai fait 2 ans là-bas o pepe la Algérie bon oui ba yi mo jiga je me bi a ko jiga ba yi Espagne ko yo e mo jiga ba mo ga la si me ga jina la si bien bi o ba poro so ajiro la ka o ga mo duro la do mo de ga mo duro no de ga duro nya ga no so za ho wa ga no ho diri wa ma bi ku so amo ado je on to ada vulu mere wa mo do no so mo nya boy quoi garo ne temple ko la do bol mando no bi chacho no mare to ton ka do na de nke soro quoi ari le du no da quoi e po bia donc mo mba boga na sin to no furu pv mo boga bi o boga po be da yi yo di ape ka ko bo fi ma no gbe to ga ayo mo 2 millions 2 millions alu 2 millions boy e me ajoa be okay wa ko sero bi no be
be ga ko la sin ya o ko akeke ko ko ya o gben and dollar donc o cho ko de go no do nchani e ko ne le yondo e ko fi a mi ya do ko to mo de ko se fa no go mi ya donc e mi do mo maroc mi no i wa no fi ma o be vu la kokko mi e vu ya va gbe ku to a ti da vu to o ga je si bo plus de 1 million de CFA o ko ya bo mi le fi ma kaka bo va bo et va gloomy bon bientôt bien manier pour domoro et to go tu sais maintenant on va faire tentation forcée il y a frère c'est où taku mais il y a toi il faut matin il y a une c'est à côté 100 de nous sojo e ko arabu no anu fo matin no le double là à la beaucoup ton ni million ko ko ke na double donc ya to bunya ko yo go to gbe to si po ovo et mi le gaja gaja jindolo plus de 7 mètres en haut mili kaka ni to liga mo do gogwada che so do o va do camarade toi c'est monté là il faut partir toi c'est revenir ici là wallahi tu vas mourir mais ko gbeli aja kwa mayi joko la jo ne o gini va kwa oku tu vas mourir ye ne souble le gaja no ne bono lo a grave et mi fle kaka awuye ne po bonu fi o aga e po fi o gaja le nwe et mi gaja na fu ne gaja wa ya pas trop fla am tonke bo on ba ji wa mi fle ne gbedo ko po bi le fi ma wa no yo no o khona mi quoi ba ya be ni bo besoin ne faut se garder quoi population tourna ko ja so mo ko fi mi para le fi ma mi na mo ba yo production na pa on va y Espagne après o mo yi et moi finalement gbe ça va ça nkanti parce que il y a comme bien mais dans le film quoi agir gba no film tona dans le lieu mais bon a do no su bon wa bien to ka de su no be nya nyo be nya to bo mo nya France nya go to ma den donc tout le be o nya ma be fi ke bi to ka ma kle je ji ni no che bi o be no be pa ke mi le be quand me lieu bon mi la du nuero yo vo comme tu m'as droit de l'envirer là mi du nanu wa le ko na mi ko ma bi ko mi se mi adro se mi oni a ogbo o do fi ma bi university le ko ke university a mo adro le fi ma adro le espoir mo ko pour mo ta France ko Zaragoza il y avait 4 dio Zaragoza et la frontière France Espagne no quoi amo wo se ndoro o nya mo ko le o nya le di mo ko moi mi a tout pour so do le mi Zaragoza ouais le yo le mi ni nya go to mo yo go so da yo tro go ba to wa yin to go ko tro go ba ya wa o yi do ve keken bo yi keken la wa gbe da won gbe ajoke ala wa jo amajo la eli yen we afi fiare o zo azon liane ne ku de to auto désert mais amo gaflan esikoti amoku amo kwadigbo oku o ho gale mi asiku ne nyare la so la gboro ra amede ke chan le jibe asun ne be mo egbe anya ko la gboro ni grand bruno e ko agbe me amane gba po nya to be o agbe la vovo ko no mo nyam to ga agbe ye nya ngba la agbe ya nko mo po o mi ngro ya pata ori fi ko mo be don le ko pe mo to nko mi ko lo fi mo parce que fi ko mi don fi ma de biro va fi ma le fi ko mi don le gbe am fi ko mi don la Algeria no wa pa gbe po o jan la pasirika agbe mo fa donc nya ko ma ngro nya to ade be oh dépression quoi o jan la quoi agbe mo fa parce que amoro don le villa gangan mo o gro be o ya we dinu wa o ba lo gbo me ne nejja ala fo de jo chakran sirka intercho gangan chakran sirka e ko donc an ko ngol nyato be bon agbe a shoy when vonya show ne ni bon we ya nchamu do on amu bon amade munya anna no mu jo anyi ko bon mu no sheshe ya na me endoy donc an chan munya ngbo no be amade ntoji be ya so ma azonima ni matetu mo no voi obje agro be azonia mfo beno oyi kaka o te ve do a amon do ve ne epu ne le kan
ni ma te plan mo ko we o no ga gbo wa le kuze mi je gbe a enyi m ke fana wa o no e pa ndenya e pa nka na ye na mu rubo o jara na ba ngo be amade mo nya ni ton cho de no be mu be atroju ka ton ka dore pu ma dore pu ko ka ma atroju oh le trop le boga vivi anya blanc wa ma jo pe oh le boga vivi mo ka mo na me debe ya polo jo vivi je e wo di vivi ja amere yo o nya nya le pe alo amere yo wa amere te ki se amere yo amere be ngo yo te ki se amere yo be plan amere be ngo yo yo la bo le yo bo no va trop jo gbe a o la jo vivi ako gbo ngba trop ba jivi bo wa e ngba jivi nene o de ka fe yo bi de ka mo jiya so pe aria o mo bo mo jintu de ka to bato jino de ka ka edga ko do ari edga ko le ya e wa meton wa vi o la jo lo wa gbo alo la no da jo vi o la to mo nyu o la ko visa tonto la jo alo la gba to gbe mo o ya nya no posho mo le amega ablam aguna fo yo vo le mi da pe no sigbele ko vo vacances una mi nene enu ko mo to a mo fo togbo ikporogo ayi le ta la we togbo ma ayi le ta la we belega bo tin pro igbola mo we ni e ma o jale yo mo ma we no togbo wa anyo nya na to aji la jolo la che ya che ni ya che no ja ma che ko ma che ason dagbe la che e ro ba mo akwe dagbe bi dagbe se a enu ko le je o la pe la gbe me lo akwe mi da pe ni ameke we do tomia lo vinu su Romeo Ziable la popia godo fo koku eklu ayi kudo no be juwaji wawena mi po mi le jiji pe kudo pepe apera mi lo bye bye